Mari hite guarni debata ama dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia namanu palangi dohot tanoon di pasaor madamena tutodita. Amen. Rakma hita madotang yang tai. Ali Yesus Tuhan nami bereng hami narison tidak mahami dohami salu narison. Saya kasih hami saya pengulu hami. Amin. Poton Yesus mana sida di dogma nunga saha tuau nasa huaso na di banua gijang doho na di tanoon laho mahamu odai hamu masalut bangso didi hamu mana sida tu bagasan guarni ama anak doho todi perbadia martang yang mahita. Ale Tuhan debata situlus sada debata ama anak do todi perbadia nama dok mauliate do hami tuho ala di topa jala di perbadia hom hami marhite hite asi dohot holong ni roham nagudangi saya ramo timahami di bagasan permaraan dohot pengucunan apu lima hami ujung marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudani bohal nami tuhara jaumu na di banu gijangi asa di sipu jo nami ho marite hite roha doh hata na ibaru. Amin. Didongani Tuhan de batama hitau saluna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Patik di mingguta di sadarion imana tarsurat di Matius 20 ayat 10 sia sa 20 songonom ma didok disih laho mahamu udai hamuma salhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan guarni ama anak dohoto di perbadia laos ajari hamuma nasida
mangaradoti nasahata nang hupati kotuhamu ai idama sai donganokku dohamu ganuk ari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon olak ni dosana rak mahita mangido gugu ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na tobar kuatami amin. Mahita manapoti dosa tanah gudangi martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang para siroha mida halak nadangol narodo hami perdosa tujolom manapoti dosa nami na gudangi ima akan nasiat tubuh-tubuh ni rohanami akan naroai doho siang pakaton nami nasoture doho siang pangalason nami dihatam ro dihisap-hisap ni daging nami nasailaw natar sosol bagi do hami noaing ala jod kuhulawan hami akan namaralo tulo meniroham ala nii tamasi tutunian hona uhum hami tung labas niroham sabindo ubain somago hami ope saya asima roham di hami saya unang balas soto hami obar tu dosa nami saya sama dosa nami ala naung use mudar ni anak haholongan ni roham di dulu Golgata akup ni saya dongani mahami ingani ma rohanami marhite-hite todemi asalam ture roha doh paranganami tujuluanong obar tu lo moni roham di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin los tabegima baga-baga di debata taringo tu hasilan dosa songon sitong nama nguluau nina Jehovah tung na solomo do rohaku midah hamatian ni halak parjahati so ikon midah hamamula di parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana hasangapom ma di debata na di bandua gicang amin.
Yesus turpuk ni epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Markus 6 ayat sada saya kuonom songonom madidok disi rak manangi mahita. Jadi hehema ibane syani lau tuhuta hagodanganna jala dihutot akasisian nama ibana. Jadi jumpa hari sahabat di pukama mengajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na ubigesa akanin nama. Sia dia doi tu ibana. Jala habis tara dia doi nani leho tu ibana. Ai ulaun hagogo do hape pinatupan di tanganna. Dai ibana tukangi tubuh ni si Mariai. Hahani si Jakobus, si Joses, si Judas, do si Simon. Dadi labung ta aka ibotona, jadi tersiga mana sida mida ibana. Alai dina Yesus mama dok nasida. Tungna somar sangap do panurirangi yang go diluat hagodanganna. Di aka donganna sabutuha doho di bagasna. Jadi dang terpatu pasa di si ulan hagogoon dukun ni na nyapehon na tu tangan tu otik halak na hasitan laho pamalum na sida kabe longong marohana ala soporsia na sida laos diliati maaka hutani na saluati mengajari olak nido sahana martua ma akan nau bege jalan nau piop hatan libata. Amin. mahita makatadakon hata haporsiotai rak madok mahita aporsia ipata Jehovah ido ama parguguna suatu dusan nato palangi dotan aporsia Yesus Kristus anak ni debatana sasa imana tinubuan Lis Maria nagabe-gabe cento di perbadia adoran sabuan idul tuhata natumaon na nagnit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibani awak narsilang na tua tubaw na toru intanon na mulak mangulo di hari patuluhon amanai tu surgu lahu hunut isamun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani
di sima ibarat mangula surutu tanoon menguhumi halak na mangulu na mate apor sia ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria tu panah na badia doh dia sendusa doh dia taina mandok mulak mangulu surut daging halak na mate doh denguluan na sarasuda. Amin. Rohata martangiang mahita dameni debata Jahoba na sumurung sian saluhut na karoha ima na mangaramoti mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai disodohami Tuhan akan naniha holongammu ruas ni huriam rap dohot parhaladom papuji-puji guarmu nabadiai syala dipakilalau kami do pangaramotio do padonganiomu di ngulunami manipat nasa mingguon Tuhan jalo maede pamujon nami sangap di guarmu jalatangihon maka ilehelek pangiduan nami tujolom Dinalahu marsaringar mahatami Tuhan nungaradeha milaho tumangihon makatai mahotu hami ganup marsada-sada di bagasa Yesus Kristus martangiang hami tujulum. Amin. Horas madhita salhuna di hamu damang dainang naniha holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus hatani Tuhan nama makulingi hita dienet do sian buku ni si Amos bidupitu ayat 10 sahatu ayat 15 tabukama amang inang bibelta Amos bidupitu ayat 10 sahatu ayat 15 songonon ma hatani Tuhan hujahahom ma di tonga-tongata jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruana tu si Jerobeam raja sian Israel ninama marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartau tanoi hata-hata na sudina ai songonodo di do si Amos ikon mate si Jerobeam marhite-hite podang jalai ko tarbuat tuhabuangan yanggo Israel siat tanona dungi di dok si Amasia matu si Amos laho maho ale paralatan
maporus maho tu tano Juda, jala disima ho mangan sagu-sagu, jala disima ho manurirangi. Ai anggo di Betel unang beda dati manurirangi. Ai huta habadiau ni rajai doi, jala hudula ni harajau doi. Jadi ni nasi Amos ma mangalusi si Amasia, dang nian panurirangau, jaladang anak ni panurirangau, halak parmaha duau, jalan na papungu-pungu parbue ni hawat tajau. Dungi dibuat Jahoba maahu sian na mangadu biru-biru, jala didok Jahoba tuau, laho maho manurirangi do pak bangsoku Israel. Ido sahatna tedehon ma amang inang hangulu ado hatam. Dihamu damang dainang nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, nama dohoti parsauran parmingguon nuaing hita di bagas tabe, naing mataruli hita di lasni roha marhite hatan ni Tuhan nanaing tatangihon. Adong do hatan ni na tua-tua madok, lamot-lamot hatan ni bigu risi-risi hatan ni jolma. Artina ulu do sipata karena manis bigion HP tu panguju na tu kehancuran do dituju. Alai mula kahata narisi naso sudap bigion ni sipareon aditulak doi. Hobartusido jamitaon disuarahon panurirang Nabi Amos. Hata nasiat debata hata nasutabu nasusudap bigion. Tapi karena itu firman Tuhan hata ni debata ikut do pasahatonna dang songo si Yunus rupani di do debata tu si Yunus laho maho tu hutan Ninipe pabuah hamu baon ni bangsoi ai uhumon ni bangs debata ma Ninipe lari do si Yunus aleanggo siamo si turput tau daong songoni laho do ibana di pasaha do hatani debatai alani ido iman na pinasahakna gabe dang sudah begion ni raja dang sudah begion ni imam malim amasia dang sudah begion ni bangsoi ai uhumad do na pinasahakna moloso bertobat moloso mubahamu uhumon ni debatama ala pangalaho ala halum lamun ala nyakaulon nasida nunga gudang namaralo tu pabahenan ni debata memang dung marujung ngolu Raja Salomo terpocah dua maharajaun Israel adong mai Israel Utara adong mai Israel Selatan nasada anak ni si Salomo si Jerobeam nasaranayan ani si Salomo si Rehabeam na dua mana manggonggomi dua huta manang dua kerajaan Israel Utara do Israel Selatan alani hatani debata di pasaha si Amos tu si Jerobeam
naikon mate maibana alani ido hata on totu hata narisi nasusuda begio doon alayang si amasia imam malim di Betel di Harajauni dang songoni di pasaha takkan tabuido na sudah begion alai gabe tu halum lamun lam jahado bangsa Israel alani amang inang nani haholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus dia maka mutihana arga naboy putih hatta naboy buatot tadi tonga-tonga ni dirita di tonga-tonga ni nguluta marhite turpukon topik minggu dibahe tuhita ditawarkan manotong makatahon nasitong tetaplah menyuarakan kebenaran tusido diarahon jami taon nakaning hudo di awal rupani gudang dohalak dang tarima molorisi molohata nasitong molohata naso siatu rohana itu akan ditolak hidupanna bagaimana dengan kita buhahita gabe masoho ma berhenti dangulu be manang lari alayang gusi Amos diturpukon amang inang jala oma figur nanaing teladan si ihutonota barani doibana bertanggung jawab doibana dioloibana do parsuruoni nang peadong hamaolon na anaing siadopanna tapi dia siap menerima resiko dan konsekuensi imahatani Tuhan imanang hita molo nong tarjo hita na pinili ni debata akana porsea akahala Kristen naing manyan barani maswarahon suara hasitongan nasihat tuhatai asa debataman na margogok kita debataman na mga leod tuhita gogo lahoboy mangulahoni nang penian di realita di ngulu sigano pare gudang do nang tabereng nong gabe tarjo Kristen nong tarjo gabe pangulan ni Huria nong tarjo gabe panggonggomi sayolo do papiliton hasitongan gabe lam lumlam gabe lam martiburak timbul banyak kejahatan itong-atongan ninguluon alan i tuhading ganonido hita amang inang tarjo asadang na hurangi neng tehuton na dingganido asalam dinggan parsaurata asalam ulihi tadi tonga-tongan ningulu di tonga-tongan ni haporsyota na manghuton Tuhanon amang inang na ni haholongan di bagasa Yesus Kristus molo taingot jamita na di hari Minggu laho mahamu pasahat hamu mahatani Tuhan pergilah beritakanlah firman Tuhan ope jamitope molo takaito tu epistil halak najonok dohot hita keluarga siapapun yang dekat dengan kita alam maswarahon hata hasitongan alam menyuarakan suara kebenaran ulu duiba disingkirkan ulu duiba dihuison ulu duiba unang masongoni unang soni dokobah terkadang itu yang menjadi tantangan bagi kita itu benar topikon amang inang didokon tetaplah menyuarakan kebenaran dalam keadaan apapun dan dimanapun alan i barani dohita disi yakin doau urian itu hatta hakai kalisari sian namet mesatana mogudang ikut do barani alai habaranion yang menyampaikan kebenaran nasihat Tuhan apalagi di masa nuaingate gudang do halak mabiar mate alanao songonido turpukon ido siamos mate nama ho aliji robiam hamupe hala Israel naing nama tertaban akan ditawan akan dijajah mabiar nasida mabiar do nasida alaidang di paubar rohana lalu di masa sinoai mabiar hita mate alaidang ulu majaga protokol kesehatan binahini COVID nuai ngate. Kita takut untuk itu tapi tidak mau merubah sikap, tidak mau menjaga kesehatan, tidak mau mengikuti arahan dari pemerintah.
Apalagi sinuaing amang inang ubege informasi mulai umur 10 tahun tugijang nungay boy dibahen vaksin. Asonang bimabiar hita mari mengikuti vaksin. Memang vaksin itu bukanlah obat, tapi untuk membuat imun kita boleh bertahan dan boleh semakin lebih baik melawan penyakit itu. Amang inang nani haholongan di bagasa Yesus Kristus di mingguta sadarion 10 sada Juli 2020 sada diarahom manwaing tuhita asa halak natarjo gabe parbarita nauli parhalado nang hita salhuna amang inang natarjo gabe siuton Kristus na porsea di hata ni Tuhan naing matotong maswarahon suara hasitongan nasihat Tuhan mangapuli dong ata marhiti hata ni Tuhan mabe semangat wakadonga ditiki si taononna ditiki di parsaitonna marhiti hata ni Tuhan asa marguguy bana semangat kita satu dengan yang lain saling mendukung menopang mendapatkan kemenangan hamonangan na siatu hata. Saya gudang doa ke mana masalah, saya gudang doa ke peristiwa, saya gudang doa ke pengujunan. Roma saya di tengah-tengah di ngulu tahun. Alai hitama na porsea dia dopan di debata. Naing ma satia hita di parsuruon ni debata. Iman na pasahaton hatana. Hata ni debataido hata hangoluan. Jala hata ni debataido nang gabe jolma. Di bagasa Yesus Kristus jakon mahata ni debata jakon ma Yesus di bagasa ngulum asa mangulu jalamar parbue diaka ulota adong do pepatah madok pohon akan dikenal dari buahnya alani naing mamar parbue pelayanata naing mamar parbue nang haporsyota naing maparbue tonggi boy didai boy dirasahon dongata alani amang inang naing masudehita boy mangulahon hata ni debatai jala tetaplah setia nang pegudang partotangan banyak hambatan banyak tantangan dan mintalah kekuatan kepada Tuhan mintalah kekuatan supaya Tuhan yang melindungi menyertai kita dang alani hepeng nakaningate ala memang didok si Amos ay dang keturunan ni Nabiau dang anak ni Nabiau naijo duau siap parmahani namarmaha biru-biru do na papungu parbuen ya tajau baijuau bahu pasat hatani debata alani sudehita sial latar belakang songo dia pe boy do HP dipakai debata lau pasahaton hatana dari latar belakang apapun kita Tuhan bisa pakai kita pribadi lepas pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ulu mahita disi jela parsidohot mahita asa tarudi hita di haluaon di lasdiroha di pasu-pasu nasihat debata tanggal makasahit dauma aka parmaraan di padauma aka hamaolon dapat tita matujuluanon silas ni roha di tonga-tonga ni keluargata ate amang inang nang di tonga-tonga ni ulota sigano pari adong nuay ngalan nunga sumar kerejo be ngabuana ma perekonomian nami ala ni sahik naro buana maneng nguluku satu kinai nama harwa jangan begitu yakinilah hatani debata hatani debatai di bagasa Yesus Kristus nang mangulu imata peop asa totok kita mangulu jala marsi hohot di ibana pasu-pasu mahatana jala di pargogoy ma amang inang hita saluhuna mangulahon manotong ma makatahon hasit tongani amen maredehita pasu-pasu hatami
Mauliate Tuhan dihatam na mengajari jalapai ngoto kami. Asabarani hami Tuhan satia makatahon hasitongan nasian hoi. Hodo Tuhan na margugoyo kami. Hodo Tuhan na maju jalan nama bohali hami disudea kapargulmiton ningulu nami. Padao siya tonga-tonga ningulu nami nangakarwasmu pe Tuhan. Roha pangiburuon, roha pangarupaon, asa sitong tikos supasatami, akahata nasian ho, mabadamesona kami malua sian ihot-nihot niya kaparjahat. On mahami Tuhan, ruasmu nani haholongamu, di botohodo Tuhan bagas ni rohanami, songoninang bagas ni pikiran nami, pargulmito ningulu nami, gomos hupasatami Tuhan, asa homa namangatoy, homa namarmudu-mudu hami, saliling dilawasodo pemangulu hami di sisi ni hasyanganon, juluani lakanami Tuhan, taparhon sianak kaparmaraan parsahiton dot akan namarsogoni roha mardopo kami asa damemna sumurungiman namagohi ngulu nami karwasmu najinama ni tanganna homa namagadai tabalas ni roha nami me papuji-puji guarmu karwasmu natongo di bagasa parsahiton pea di podomanna dijabu nang di rumah sakit pe leho Tuhan hamalumon asa tanggal sahih nai so dihilala peu so binoto marulup-ulup marlas ni roha hami papuji-puji guarmu nabadiai tu dogogom Tuhan tu dohwasom mabolok konakan asa sahiti songoni nang akeanakon nami namar sikola namar karejo nang namangaluli parkarejuan nang namangaluli akasirokap ni todina Tuho pasahaton nami sudia kenokon nami Tuhan na jono do nadao asaramoti manasida gabiana silas ni roha jala halomoan ni roham pada usian nasida pardonganon naso ni halomoan ni roha nami Tuhan napos do roha nami pake mahami saluhu na nangakayanakon nami gabe pasu-pasu dijulum nang dijulum dongan nami pardosa nagudang dohami Tuhan burise sama dosa nami nagudangi asa talup hami gabi hasahatan ni pasu-pasum mangasahon do di bagasa Yesus Kristus martangi yang hami tuho asima roham amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Titing namasa di mingguta sadarion
Ima namasa di bagasan na sa mingguon di Huriata na parjulo seksi marturia denggama tapatupa ibadah di bagas tabi laos unang lupahita pasahat ak kahamuliateon mirohata marhite pelean na dumenggan na paduahon seksi diakonia rak masitangyangan mahita asa didongani Tuhan sude ruas ni Huriata lau mamulus akan amasa di tonga-tonga ni bangsota totong mataulahon lau menjaga kesehatan tabe khobar tu anjuran ni pamaretata tatangnya ko sude ruas ni Huriata na terinfeksi COVID-19 asa hatop pulih dohot aka ruas ni Huriata na di bagasan aka parsahiton napatuluhon nung atapasahat diakonia pendidikan tu obat talak yanak kon ni Huriata na lulus yan SMA manang SMK tahun 2020 2020 sada na di bagasan mingguon napaupaton barita habut miroha na di hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2020 sada nung majumulo moding opu epan boru siahan na tua-tua ni amata te silitonga inatai boru sregar asa tabuan maritangyakta ang giat dipargugui jala dia pulitu hatta keluargai namar si taunoni naktutiki nananengro seksi umum majelis parhalado pasahaton selamat ulang tahun tuli mahalak amang inang nang songoni yanak kota dohot tu opat keluarga ulang tahun pardongas saripeon tuhat tama na mangalean silas ni roha nagtutikin na nengro ya karuas di Huriata dohot yanak kota namar ulang tahun songoni ma titing namasa di Huriata di bagasan na sa mingguon martangi yang mahita ale amanami na di Banua Gijang say pinurbadia mga guarmu say Roma harajaonmu takasdo ale Tuhan pangarajayommu di ngulunami ruas ni Huriam naksongoni parhalado jilokwale Tuhan dihami lasni roha hahipason gabibuhi hami ale Tuhan marpungu mamuji pasangapon goarmu nabadiai di bagasan perpungan nami ale Tuhan di bagasan sadarion nung atolhas Tuhani ali Tuhan barita naudi nau pinatolhas ni naposong di paingot Tuhami ali Tuhan di bagasan tikyon asabarani hami ali Tuhan makatahon nasitongi Jidia pihami maringanan mangulahon ulaw nami na maragami. Jujud dohami ali Tuhan mabiyar makatahon na sitong di pardalanan ning ulo nami. Jujud dohami ali Tuhan sidabusi. Jujud dohami ali Tuhan mangidadongan. Gabi mabiyar hami ali Tuhan makatahon na sitong di tonga-tonga ni ngulo nami
Alay ditikyon ali Tuhan dipaingot Tuhan ni ali Tuhan. Marhite hatam nong pinatolhas ni naposom. Marhite panurirang Amos. Asa barani hami ali Tuhan. Makatay na sitong. Makatahon na sitong. Asa unang paulahan ni ali Tuhan. Si dabuhi ni Jolma. Ikon na sitong ido ali Tuhan hatahonon nami. Dito nga to nga ni keluarga nami. Dito nga to nga ni parkarejuan nami. Dito nga to nga ni masyarakat. Terlumubi maali Tuhan dito nga to nga ni huriam. Asa makatahon na sitok ka ni ali Tuhan. Mauliate maali Tuhan di subahorohan nami. Di paingot to hami di bagasat tikyon. Atong nang margugu hami ali Tuhan. Molohola diri nami sa diri. Napos dorohan nami ali Tuhan. Suruom mo to dimto di parbadia. Tubagasan rohan nami. Asa tarudahok kami ali Tuhan. Hatami makatahon na sitong dito nga to nga ni ngulo nami. Asa gabi dapot sinas ni roha hami doot ak kapasupasu. Nang tutiki na nangro. Lasongonima ali Tuhan. Naposom, napasahat tong baritan-barita na uli. Liang hahipason, habisuhon habistaran. Asabuya li Tuhan nagtutik kinanaing ro. Lamu pistar, lamu marbisuk, lamu rarak baritan-barita na uli. Gabilas ni roha may naubegisa. Tau hasangapon may nang diguarmo. Tuhan de bata jahuba na marhabangsa di banwagidjang. Di banwa gijak pehwali Tuhan jonok guho diak kana maju warm. Jauh-jauh dohani ditikyon rabdo ruas ni huriam parhaladong. Marlopitangan ali Tuhan mangido tuho. Disude akana masa di parngulmiton ningulo nami di bagasan nasa mingguon. Tuhan dinamasa ditikyon di negara namion. Parsahiton tung nama say posi. Ima ali Tuhan COVID-19. Natoho di bagasat tikyo na ali Tuhan na berkecamuk dope di negara namion. Lausong ima ali Tuhan nang diruas ni huyam terlumubi. Dinaro ali Tuhan na kaparsahiton ni tunasida. Na terpapar ali Tuhan. Pojok doroha. Pojot pikiran alay didokkodo di hatam romahamu akan aluja jalan surat asa upasonak kamu hatamido ali Tuhan tiupon nami paingot ruas ni huriam saluhut nanang hami asa marapon usat tuho asa sudi ali Tuhan na pojot di bayan akaparsahitoni di bayan aka ekonomi di hasusan ni pikiran. Asa sonak kami ali Tuhan, paingot kami ali Tuhan, lawat masude, aka ruas ni huriam, na terpapar COVID-19 aka parsahiton. Tuhan de bata jahuba na marhabangsa di banua gijang, laus songonima ali Tuhan, barita habut niroha na hubigi hami, ima ali Tuhan keluarga na tua-tua ni keluarga te silitonga boru serigar nau di jauhu ale Tuhan tulabungmu tu sulgo hasonangani tak tarbayan da sida ale Tuhan dang dut rohana sida siala nama sai ale na pos rohanami ale Tuhan lianom ale Tuhan pangapulion na sumulong na siyakkoy asa tarapul ale Tuhan saluhut na keluarga ng pinopari na tua-tua ng jumulo ni Jom tulabungmu. Disude ulaw di habatahon. Namasa di sida ali Tuhan di bonan ipasugit. Hono na mabayan na kadenggan berdalan dak kurang manangaha. Dinalamulak pinasida ali Tuhan tutano parsarahanon. Tuhoma hupasahatami daging ng tod dinasida. Atong ali Tuhan hupasahatami ma keluargai tuho nagtutiki nanaingro
Lasong lima ada Tuhan ruas ni huriam akay anak kon nami di hasusan nama sanway ngale Tuhan di perekonomian, di parsahiton, di pikiran dohot di keterbatasan ni gerakan ni hami oleh Tuhan di nabangulahon ulahon nami siganopari alay pos rohanami oleh Tuhan lianaw mula karasikop di ruas ni huriam oleh Tuhan aka nabuya le tuha patupaw na sida manguduti ngulu na sida lianaw mula katiurya kapacariam lasongonima ale Tuhan yakay anak kon nami di na mga luluyak kapargarejuan patuduhon ale Tuhan akapargarejuan di na mga luluy rokap lian ate war rokap nauli nang tuaka yanak kon nami lasongonima ale Tuhan akay anak kon nami na di bagasan nakaparsikolahan tuho mahapasahat tami ali Tuhan asal yan mo habisuhon habistaran patas maroha patas makatay asa dapat ali Tuhan akan sinakak ni rohana nang tutiki nanang roh asa dapat daulas ni rohay dinatuatuan na ali Tuhan dawa sangapon may diguarmu atau ngali Tuhan di sini ruas ni huriam di dia pi ali Tuhan maringanan di bagasya tikion di pardalanan di jabu nagsongoni di dia pinasida ali Tuhan homana mangaleon akan sinakap ni rohana lasongoni made Tuhan akan dibagasan parsahiton di rumah sakit di bagas nasida topok nasida ale Tuhan sakababa ale Tuhan di dokoko nalau malumdo parsahiton ni nasida atau kupasahatami ma ale Tuhan tuho aka sudi ruas ni huria di dia be maringanan asala yang muakka silas ni roha do tai pason di bagasan tikion naktutiki nanang roh Tuhan langsung ni mali Tuhan ruas ni huriam nomor ulang tahun langsung ni ulang tahun pardonga saripeon kupasa hatami ma tuhu ale Tuhan aselanamu akka silas ni roha tutiki nanang roh dope Tuhan di bata Jahuba na marhabangsa di Banua Gijang na orang malo dohami ali Tuhan mangido tuho alay tidek dui sa luhukna di adopanmu pasatommu may hobar tulomo ni roham perdusa na gudang dohami ali Tuhan badia doang buho dosa ni opu nami na berjulu dosa ni na tua-tua nami dosa nami dosa ni anak kon nami unang jujuri ale Tuhan Tuhami asa teruli hami dia kapas-pasu luhut asini roham nanaing pasahatom mudupe Tuhami jalo ma Tuhan tangyang duhut elek-elek nami hula di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma iho amin.
Martangiang mahita pasahaton peliata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon, rodi aka dengan basa na mauliutus, mauliate mahu sebaho kami tuho, ala di pasu-pasu hodo ngulu nami, hu pasat hami matuho diri nami, nang sian nani lehomi tuhami, say jalo mai, gabe pilihan na khusus di adopanmu, asima roham, say pasu-pasu ma pilihan na hupasat hami tuho, asa huparhasya kami i, lahu pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay ma rohanami marhite-hite todimna badiai, asa lampatar huida jalahu botohami, godang ni silehon-lehonmu dihami, saya jari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, uhut pasahaton pilihan nami, dalan laho pasangapon ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rap mahita maddo di tangiang hato patai, ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihotu pangujunan, palua mahami sian pangagong, ay hodo na puna haragaw, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Mula mahamu di bagasa dame las ni rohana siatu hata, jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata ma bohina Tuhamu, jala saya sima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasorhon madamena, tuganuk tod di munabi. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhukna. Horas